معصومانہ اوور کا یہ وقت ہو گیا ہے. روزانہ ہمارے ایک مہمان ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم معصومانہ اوور کھیلتے ہیں کامران بھائی. اس میں ہم دیکھتے ہیں کبھی 1 گیند ہوتی ہے, کبھی 2 گیند, اور صحیح جواب پہ 6 رنز ہوتے ہیں, غلط جواب پہ ظاہر ہے 0. اس کی بنیاد پہ اسکور بنتا ہے رن اسکور ڈیوائڈیڈ بائی نمبر آف بالز. تو آج سر کامران اکمل صاحب ہمارے نئے مہمان ہیں, تو ذرا ان سے سر آپ کی اجازت ہے پرائم منسٹر صاحب. میں ادھر کچھ مانگنے نہیں آیا ہوں سر. میں نے آپ کو کب کہا ہے کہ مجھے صرف آپ جیتو پاکستان کے پاس دلا سکتے. سر آپ کیا کر رہے ہیں؟ رانا ثناء اللہ تنگ کر رہا ہے میرا, مجھے نہیں آنا. اچھا آپ نے نہیں آنا. اچھا اور میں نے آپ کی ٹکر میں ایک ہی آدمی سے 800 سوٹ سلوا لیے ہیں. اچھا ایک ہی تھان کا کپڑا ملا تھا. زبردست. ٹھیک ہے سر, اسٹارٹ کریں سر. چلیں تو کامران بھائی, یہ ہمارا ذرا معصومان, اس میں آپ کو جو ہے وہ ہیلپ کرنے کے لیے یونس بھائی ہیں خوش قسمتی سے. تنویر بھائی تو ہے ہی. تنویر بھائی تو ہے ہی. اب وہ خوش قسمتی سے آپ طے کریں, مجھے نہیں پتا. یہ بھی جب شو ختم ہوگا میرے خلاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ ملے میں, ہم تو کوشش کر سکتے ہیں باقی جو اللہ کو منظور. اور کامران بھائی ہم آپ کو پہلے بتا دیں ہمیں بالکل مشورے دیے لاسٹ ٹائم وہ سب غلط ہوئے, اس لیے جتنا کرکٹ میں ان کا ریکارڈ اچھا ہے الحمدللہ, یہاں پہ اتنا ہی برا رہا ہے. تو یہ اب آپ کو بتا دو, اب دیکھ لیں. کوئی بات نہیں, اب اچھا ہو جائے گا. لیکن آپ کو مشورے دینے کے لیے عادی بھائی ہیں, پرائم منسٹر صاحب ہے, یہ آپ کو مشورہ. ٹھیک ہے سر. تو ہم بڑھتے ہیں ہر لمحہ پرجوش 2022 کے پہلے ایپیسوڈ کے پہلے معصومان اوور کی پہلی گیند کی جانب. چلیں جناب بھائی. کامران اکمل صاحب یہاں پر آ رہا ہے اسکرین پر ایک شعر. وہ شعر اگر ہم دکھا سکتے ہیں, ویسے میں پڑھ بھی دیتا ہوں. یہ ایک شعر ہے. یہ شعر ہے سر. لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام, لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام, ڈیش کی اس کار گئے شیشہ گری کا. یہ ایک شعر ہے, اس میں آپ کو فل ان دا بلینکس کرنا ہے. اس دفعہ ذرا تھوڑا شاعرانہ ماحول ذرا بنائیں گے. اب اس ڈیش میں کیا ہے گا, آپ نے بالکل نہیں گھبرانا. تنویر بھائی ہنس رہے ہیں. آپ کو یہ دونوں بتائیں گے کہ اس ڈیش میں کیا آ سکتا ہے اور کیوں آ سکتا ہے, پھر آپ نے صحیح جواب بتانا ہے. ٹھیک ہے سر. تو پہلے پرائم منسٹر صاحب سے پوچھیں یا عادی صاحب سے پوچھیں کہ ڈیش میں کیا آئے گا؟ عادی بھائی سے پوچھ. عادی بھائی سے. سر یہ کیا, آپ کو تو شاعری میں کتنا ایکسپیرینس ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ میرے جو پر دادا تھے, اللہ ان کو جنت نصیب. الہ آمین الہ آمین. بس آپ اقبال بات ختم ہو گئی. ہاں بس دعا دینا تھا, یاد آ گئے تھے. کیا کر رہے ہیں؟ اچھا تو آپ نے جو شعر پڑھا ہے, اس سے پہلے آپ مجھے اپنا فیوریٹ شعر تو سنائیں آپ کا. میں آپ کو اپنا فیوریٹ شعر سناتا ہوں کہ بڑے مشہور شاعر ہیں مصطفیٰ سلیم صاحب. اچھا 81 میں شعر لکھا تھا. اچھا کہتے ہیں کہ ڈبے میں ڈبا ڈبے میں کیک, ہمارے ابو لاکھوں میں ایک. یہ آپ کا فیوریٹ شعر ہے, پورا بچپن استعمال کیا. لیکن وسیم بھائی مجھے پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ جو شعر آپ نے سنایا ہے, جی سر, ماشاءاللہ اتنا تجربہ ہے, الحمدللہ, اتنی ساری گاڑیاں ہیں, الحمدللہ, اتنی پراپرٹی ہے, الگ اتنی بھی نہیں ہے سر, اتنی نہیں ہے. لیکن آپ شعر صحیح پڑھتے نہیں ہیں. میں نے غلط پڑھ کے سنائیے ذرا, کیا لکھا ہے؟ لے سانس بھی آہستہ. غلط غلط. کیا لکھا ہے اس میں؟ لے سانس بھی آہستہ. جب اس پہ کلیئر لکھا ہوا ہے آہستہ, تو آپ تیزی سے کیوں پڑھیں؟ اس کو پڑھیں گے لے سانس بھی آہستہ. دیکھیں لکھا ہوا ہے, یہ طریقہ ہے. یہ ایسے پڑھا, ایسے وزن میں آئے گا. دیکھیں لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام. اچھا ڈیش کی اس کار گائے شیشہ گری کا. ٹھیک ہے. اس ڈیش میں جو آئے گا میرے حساب سے وہ آئے گا آفاق. آفاق. آفاق کی اس کار گائے شیشہ گری کا. یہ ایم کے مقیقی والے آفاق ہیں؟ نہیں, آفاق. آفاق جو ہوتا ہے وہ آتا ہے افق سے. افق کی جمع ہے. اچھا افق کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ ایک میری دوست کو کہتے ہیں, دوسرا جو آپ ذاتی معاملات نہ بتائیں. نہیں اس کو نہیں. جو افق ہوتی ہے, افق کیا ہوتا ہے؟ افق ہوتا ہے کہ سمندر اور آسمان جہاں ملتا ہے, اچھا, اس کو کہتے ہیں افق. جیسے کہ کائنات. اچھا, شاعر نے اس شعر میں کائنات کا ذکر کیا ہے. اچھا, اور کارگائے شیری شیشہ گری. کیا تھا جو بھی آپ چھوڑو شیشہ گری کا, اس کا مطلب ہوتا ہے شیشے کا کارخانہ. اچھا, کہ یہ کائنات جو ہے اور یہ دنیا جو یہ اتنی نازک ہے, اچھا, اس میں غلطی کا کوئی چانس نہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں یہاں پر آئے گا لفظ آفاق. آفاق. آفاق بھائی. آفاق بھائی. سر آفاق ہی آئے گا یہاں پہ یا کچھ؟ عرض کیا ہے, ایک آپشن آ گیا آفاق. ٹھیک ہے, عرض کیا ہے اس میں ڈیش میں آفاق آئے گا. دوسرا آپشن آ جائے. وسیم عرض کیا ہے کہ اگر تو مجھے پیسے نہیں دیتا تو میں تجھے نہیں جانتا, میں نہیں مانتا. سر بوتل گرا, میں نہیں. سر میں شعر کا بتا دوں سر. میں
वसीम आपको बताऊं हाँ। कि ये जो शेर है कि ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक काम है। हाँ। आप मार्च करने की बात करते हैं, आप अप्रैल करने की बात करते हैं, आप ले आए जिसको लाना है। हमने स्ट्रेटजी बना ली है। सर मैं इमरान खान के लॉन्ग मार्च की कहाँ से बात आ गई? मैं शेर का पूछ रहा हूँ, उसमें क्या है बहुत बता प्यारा दो। शेर है। हाँ। और जिस तरीके से शेर की बनावट है, हाँ। ये अल्लामा इकबाल के अलावा हो नहीं सकता किसी का शेर। अल्लामा इकबाल के अलावा। और तो इसीलिए यहाँ उन्हीं का नाम आएगा। अच्छा। कि ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, इकबाल इसकी कारीगरी का शीशागरी। अच्छा नमी दानम। ओके, इकबाल की ठीक नमी है। दानम। सो वी हैव टू ऑप्शंस हियर कामरान भाई। एक है कि आफाक की इस कारगर शीशागरी का, उन्होंने आफाक का अपने और मतलब बता दिया, और एक वो कह रहे हैं कि इकबाल की नज़म है, तो नज़म के आखिर में शायर अपना तखल्लुस अपना नाम इस्तेमाल करता है मक्ते में, तो इसलिए आएगा इकबाल की इस कारगर शीशा। सर इससे पहले कामरान भाई जवाब दें, क्या ख्याल है आपका? मैं बीच में से हट जाऊं। आप हट गए। कमरान भाई बड़े मैं नहीं हटने दूंगा। वो हटने नहीं दे रहा। हाँ आप हटने लीड करेंगे अभी भी कप्तान। मेरे तो इतने ऊपर से गुजर गए कि दोनों आपके ऊपर से निकल गए कि कुछ 4-5 मंजिल ऊपर से गुजर गए। अच्छा माशाल्लाह। हाँ फिर भी मुझे लगता है समझ भी नहीं आई। कुछ पता ही नहीं लगा। सो ऐसे मौके के लिए हमारे पास तनवीर भाई है। तनवीर भाई है, तनवीर भाई है हमारे। हाँ, हमारे क्या मसला? जब आप वजीर आजम साहब से बात कर रहे हाँ। थे, मुझे कह रहे क्या है, मैंने हाँ। दूसरा नाम तो आने दो। अब आगे आफाक और इकबाल, लेकिन मुझे वक्त लगता बहुत कम है। कि तनवीर भाई को पता है। बस बताएं तनवीर भाई। आपका ये मशवरा देंगे, फिर आपकी मर्जी, आप मशवरा माने या ना माने। गेस्ट आप है, मैं हूँ। नहीं नहीं आप मशवरा दे दें लेकिन रिकॉर्ड आपका खराब है, मेरा आपका मेरा ख्याल अभी होने लगा है आज के प्रोग्राम से। मेरा तो बहुत ही खराब है। हाँ तो आफाक या इकबाल, आपका क्या ख्याल? पूछ लेना पहले। नहीं इनसे तो फाइनल जवाब पूछना। मेरा तो इकबाल है। इकबाल है ठीक। भाई कामरान इकबाल साहब आपके पास जवाब देने के लिए आखिरी 10 सेकंड है। हम तो एक आइडिया दे रहे हैं, इनसे तो आइडिया आपने ले लिया है, ऑप्शन आपने सुनिए। इकबाल या आफाक जवाब देने के लिए आपके पास 10 सेकंड है कामरान इकबाल साहब। हाँ जी मौजज़ा होने वाला मौजज़ा। ओहो, देखते हैं 9 कारगरी शीशागरी का 8 7 6 हाँ जी 5 सेकंड 5 आफाक या इकबाल? यार बता तो दो क्या है। इकबाल लॉक कर दिया भाई। ये मैं अपने कुलीग से तनवीर भाई के मशवरे के बाद हम आपके साथ मेरे पे छोड़ दे, मेरे पे। घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं। इकबाल की नज़म है, इसका आखिरी शेर। इकबाल ने अपना नाम इस्तेमाल किया जाए, इकबाल की इस कार। खवातीन हज़रात, अक्सर होता है किसी इंसान के खराब ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से उसकी एक चिड़ बन जाती है और समझ ये लिया जाता है कि ये आदमी जब भी मशवरा देगा गलत ही मशवरा लेगा। हमेशा ऐसा नहीं होता। ये नहीं कि हाँ हमें इस बार नहीं आपकी बातों से लग रहा गलत ही है। यार क्या हो गया, आप कॉन्फिडेंस रख गए। आज हल्लमा पुरजोश का पहला दिन है, नया शो। हमने सोचा था सारी पुरानी तलखियां भुला देंगे और मेरे ख्याल से खड़े हो जाना चाहिए। खड़े हो गए। मेरा मैं चाहता हूँ अगर सब खड़े हो गए जवाब। तनवीर भाई ने मशवरा दिया है इकबाल का, ये कैसे हो सकता है? एक दफा गलती होती है इंसान से, 2 दफा होती है इंसान से, 100 दफा गलती नहीं होती, एक इंसान से होती है। वो इंसान है तनवीर अहमद। बिल्कुल गलत हो गया जवाब। तनवीर भाई माशाल्लाह। असल में आप मिसाल उसी मरवा देते हैं यार। यार गैस एक दफा फिर एक बार फिर, एक बारी फिर। वसीम भाई देखिए, जब तक मैं आज गेस्ट हूँ ना, हाँ इन दोनों के मशवरे पे ही चलूंगा। इसके बाद नहीं। मैं वसीम भाई सर जितनी इन्होंने गलतियां की हैं, हाँ। मैं आपको नून लीग ज्वाइन करने की ऑफर करता हूँ। मैं ब्रेक पे जाने से पहले ले सांस भी आहिस्ता के नाज, यानी शायर मीर तकी मीर खुदाए सुखन कहा जाता है, उर्दू जबान का सबसे बड़ा शायर। ये शेर उर्दू जबान के कुछ बड़े अशआर में से एक शेर है, जिसमें वो कह रहे हैं जो शीशे का कारखाना होता है उसमें इतना नाजुक अंदाज से काम किया जाता है कि अगर इंसान गोया सांस लेने की भी गलती करे, सारे का सारा निजाम धर्म भरम हो जाता है। उसकी मिसाल देते हुए कह रहे हैं कि ये कायनात जो अल्लाह ताला ने बनाई है, उसकी एक एक चीज इतनी कैलकुलेटेड इस अंदाज से अपने अपने मदार में चल रही है कि ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगर शीशागरी का, कि इसमें अगर जरा सी चीज भी टस से मस हो जाए तो पूरा निजाम धर्म भरम हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की आखिरी यानी कि आज की दूसरी गेंद की जानिब। चले भाई, इतने बड़े क्रिकेटर्स बैठे हैं, दोनों तीनों का मिला के क्रिकेट का तजुर्बा 1850 साल का है। ऐसे बताएंगे जवाब ऐसे कि क्या है? सर कामरान भाई देखिएगा, चाहे तो मशवरा ले लीजिएगा। पहली गेंद आपने बताना है कि गेंद किधर जाएगी। चलाएं भाई, बॉलर आए, गेंद की बस। सर ये बॉल इधर जाएगा जहां ए लिखा है, जहां बी या जहां सी कामरान भाई, और आपको हम सोचने के लिए 10 सेकंड दे सकते हैं और हमारे आपके 10 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। हाँ जी, और 9 और तनवीर भी चले गए। 8 हाँ तनवीर भी चले तनवीर गए। भाई मशवरा ले सकते हैं आप, तुक्का। मुझे मैं कभी ना जाऊंगा। अक्लमंद ने पहले ही शो में सबक सीख गया है।
हाँ तुसी दस दो हाँ जी अच्छा एक मिनट आप वैसे ही बता दें एक मिनट एक मैं इजाजत देखिए, देता ये हूं, सही बता रहे हैं तुसी आप। उधर चले जाओ। उधर जाके देख लें हाँ जी 5 सेकंड है जल्दी मुझे लग रहा है शायद ये सी पे जाए। सी लग रहा है हाँ भाई मुझे लग रहा सी पे जाएगा आपके ख्याल में तजुर्बे से ही पूछ ले प्लीज। जल्दी से आखिरी मिनट है नहीं, आपने तो मना वक्त किया कम है नहीं वो तो 5 सेकंड है 4 तजुर्बे का Three. पूछ ले तजुर्बे तजुर्बे कहाँ जा रहा है? मेरे का बी यूनुस भाई ने कहा सी कामरान भाई ने कहा नो बी और उनका उनसे पूछ लेना वैसे वो बता ही नहीं रहे हो आप नहीं बताना चाह रहे मैं तो एक साल से समझ रहा हूँ इसको। बता तो दो। दिखाओ भाई दिखाओ बॉलर आए गेंद की और ये सी की तरफ ही गया है ये भी जवाब गलत हो गया इन्होंने यूनुस क्या भाई बोला? का कामरान ने क्या बोला? उन्होंने बी कहा था बी बोला? आखिरी दिखाते हैं आखिरी नहीं हाँ बॉल गया सी की तरफ उन्होंने बी कहा था आखिरी बॉल दिखाते 30 सेकंड रह गए तनीर भाई आपने मेरी खातिर आपने तुक्का मारना है इसमें आए बताएं बॉलर आए गेंद की बस तनीर भाई क्या लग रहा है ये जाजाई है वैसे ज्यादातर लक्ष्म की 20 सेकंड है प्रोग्राम खत्म होने में जल्दी ए से लग रहा है, ए। ए लग रहा है सी ए लग रहा है सी खवातीन हजरात आपको लगता है ना कि तनीर भाई का जवाब हर दफा गलत होता है ये लगता है ना तो गलत ही होगा, उनको खुद को भी ये लगता है जाहिर सी बात है। लेकिन इतना पक्का तुक्का भी कर तो लग दिया। जाता है कहाँ जा रहा है? बंदा कभी गलती से गलती नहीं भी करता कहाँ जा रहा है? सही है जवाब तेरे दिखाए बॉलर आए गेंद की एक ही तरफ चला गया है इसी मोजे पर हम आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं ये सी पे कहाँ गया भाईजान ए पे कैमरे पे गया हैं? जिंदगी रही सेहत रही तो आप कल मिलेंगे रोजाना ये नशिस्त रात 10 बजे से इंशाअल्लाह तब तक के लिए कल तक के लिए अल्लाह हाफिज व नासिर पाकिस्तान